Yan. Meron pa. Yan. Tapos nalagay yung rilis. Yung rilis. Yan. 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 Tapos ito, dilis. Nugasan ko na yan. Malinis na to. Oo, nilinis ko na kanina. Nugasan ko yan. Ayan o. Oh, meron pang sapsap o. Yun. Ilagay mo nila. Sariwa yan. Ito yung huli kanina sa Sinsoro guys. Bumili ako halagang 100. Ba't di pa pumupunta? Baka nahiya. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Alin? Pupunta yun dito? Sinabi mo dito ata eh. Ano rin dito? Alam mo, hindi pa man yun ano, kasi yung mga nagtulog, magbibinta pa rin yun. Hanggang bukas pa yan. Tama na yan? Sige, tama na. Gawin natin. Tama na, oo. Oo, baka gusto nila eh, madagdagan mo na. Gawin natin bukas yun. Kalawin yung tira. Oo, yan. Pwede na yan, pwede na. Pwede na yan. Ayan, Tapos, kamatis. Kamatis guys, ayan. Kamatis. Yan. Tapos, ito ulit. Kunti lang. Kunting asin lang, ayan. Kunti lang dito. Kunting secret. Tapos, suka. Kunting suka. Ito lang yun. Kulang. Hindi yun sa may buti. Mayroon naman yan. Masobrahan pa. Ayan. Kailangan mo suka yan. Para malasa. Ayan. Ayan. Tapos, Buksan ko na. yeah. Sige. Siyempre, fire! Ayan o. Fire! Okay. Let's wait for 10 minutes. Ayan guys. As usual, nasa karamuan pa rin kami guys. Luto-luto. Pandagdag ng ulam. May ulam na ron pero nag-request si Senyora Irene Cirillo ng inon-on ang ating balikbayan. Okay. Tatakpan lang natin to para may takip. Gugas lang ay. Gugas lang ng takip. Yan. Para bilis na luto. Ayan. Okay. Close the open. Yun. Ayan na. Okay. Kaya natin kumulo. At syempre, ibabaw natin to. Hindi. Ito. Ayan. Marang yung kamay ko. Ayan. Pasensya na. Tapos, ito, dahon ng sibuyas. Hindi na kinakutsilyo yan. Ting, ping, ping, ping! Ping, 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 ping! Ting, 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 ting! Matski version yan. Okay. Okay, Takpan uli. yung kamay. Oo. Bulan. Yun na. Kan lumabas. Yan. Okay. Ayan, kumukulo na guys. Look at that. Ayan ah. Okay, konti pa. Konti pa. Paminta guys. Ping, 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 ping. Yun. Okay na yan. Ayan guys oh. Meron. Ay, sili meron. Siyempre guys, may kulang pa to. Siyempre sili. Kahit mahaba, kahit na ano. Ayan. Sarap yan oh. Yan. Okay. Takip.
Bukas natin uli. Kunti pa. Dapat itim yan, di ba? Pinas ko ito, may tinta yan. Ayan. Sabi ko, sige, kaya yan, habol natin yan. Kaya, siya naman ang ano. Sa aga, anong plano mo kitong tuloy? Okay guys, pangatlong bukas. Oy, sakto, luto na. Luto na guys. In-on. Ayan. Okay. Okay na siya. Tinikman ko na guys, tama-tama lang yung timpla. Ayoko nang maalat, sakto lang. Okay. Siyempre, papatay natin. Oops. Okay. Siyempre, kailangan tikman natin. Ayan, kunti lang. Ayan. Ayun. Kailangan kunting dahon ng talbos ng kamuting kahoy. Tikman natin. Ayun, may sumama. Ayun. Kunti lang. Lagyan pa yung lawyer dyan. May lagay ka to dyan? May lagay na, wala? Meron na. Okay. Saan sila? Abo ba?